नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आखि को कम देखा जाउथिले कौन खाइले आखि ठीक हो जाए। दर्शक बंधु, आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए तुलसी पत्र, ऑप्शन बी बिलाती रस, ऑप्शन सी गुड़, ऑप्शन डी क्षीर। दर्शक बंधु, प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मन जदि उत्तर जणा अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। हम चैनल ले जदि नुआ अछंती वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु, समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी बिलाती रस। आखि को कम देखा जाउथिले बिलाती रस खाइले आखि ठीक हो जाए। दर्शक बंधु, चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। कंचा कुंदुरी खाइबा द्वारा केउ रोग ठीक हो जाए। दर्शक बंधु, आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मधुमेह रोग, ऑप्शन बी हइजा रोग, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर रोग, ऑप्शन डी कैंसर रोग। दर्शक बंधु, समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु, समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर रोग। कंचा कुंदुरी खाइबा द्वारा ब्लड प्रेशर रोग ठीक हो जाए। दर्शक बंधु, चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। अधिक मात्रा रे मटन खाइबा द्वारा केउ रोग होइथाए। दर्शक बंधु, आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए जख्मा रोग, ऑप्शन बी कैंसर रोग, ऑप्शन सी किडनी समस्या, ऑप्शन डी हार्ट समस्या। दर्शक बंधु, समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु, समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी हार्ट समस्या। अधिक मात्रा रे मटन खाइबा द्वारा हार्ट समस्या रोग होइथाए। दर्शक बंधु, चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। उच्च रक्तचाप रोगी माने केउ फल खाइबा उचित अटे। दर्शक बंधु, आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए अमृतभंडा, ऑप्शन बी अंगूर, ऑप्शन सी डालिंब, ऑप्शन डी आंब। दर्शक बंधु, समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु, समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए अमृतभंडा। उच्च रक्तचाप रोगी माने अमृतभंडा फल खाइबा उचित अटे। दर्शक बंधु, चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। प्रतिदिन केउ पानी पीवा द्वारा आंठुगंठी समस्या दूर होइथाए। दर्शक बंधु, आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए लेंबू पानी, ऑप्शन बी हळदी पानी, ऑप्शन सी धनिया पानी, ऑप्शन डी जुआनी पानी। दर्शक बंधु, समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु, समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी हळदी पानी। प्रतिदिन हळदी पानी पीवा द्वारा आंठुगंठी समस्या दूर होइथाए। दर्शक बंधु, चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। भारतर केउ राज्य रे सबुठारु अधिक तंबाकू उत्पादन करा जाए। दर्शक बंधु, आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू काश्मीर। दर्शक बंधु, समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु, समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। भारतर आंध्र प्रदेश राज्य रे सबुठारु अधिक तंबाकू उत्पादन करा जाए। दर्शक बंधु, चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। प्रत्येक दिन खाली पेटरे मेथी पानी पीले केउ रोग को कंट्रोल करिथाए। दर्शक बंधु, आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हइजा रोग, ऑप्शन बी एसिडिटी रोग, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल रोग, ऑप्शन डी रक्तचाप रोग। दर्शक बंधु, समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु, समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगु वीडियोटी को लाइक करी आपण माने केउ जिल्लार वीडियो देखुछंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी दियंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल रोग। प्रत्येक दिन खाली पेटरे मेथी पानी पीले कोलेस्ट्रॉल रोग कंट्रोल करिथाए। दर्शक बंधु, चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न।
କଣ ଖାଇଲେ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଥଣ୍ଡା ରୋଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଗୁଡ଼, ଅପସନ ବି ମହୁ, ଅପସନ ସି ଜୁଆଣି, ଅପସନ ଡି ପାନ ମଧୁରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ମହୁ। ମହୁ ଖାଇଲେ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଥଣ୍ଡା ରୋଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାଲି ପେଟରେ କଣ ଖାଇଲେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୁଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଅଦା ପାଣି, ଅପସନ ବି ଜିରା ପାଣି, ଅପସନ ସି ରସୁଣ ପାଣି, ଅପସନ ଡି ପାନ ମଧୁରୀ ପାଣି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଅଦା ପାଣି। ଖାଲି ପେଟରେ ଅଦା ପାଣି ପିଇଲେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପଶୁ ମଣିଷ ଭଳି କାନ୍ଦିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଭାଲୁ, ଅପସନ ବି ମାଙ୍କଡ଼, ଅପସନ ସି ବିଲୁଆ, ଅପସନ ଡି କୁକୁର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଭାଲୁ। ଭାଲୁ ପଶୁ ମଣିଷ ଭଳି କାନ୍ଦିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଜୁସ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଆମ୍ବ ଜୁସ୍, ଅପସନ ବି ବିଟ୍ ଜୁସ୍, ଅପସନ ସି ଗାଜର ଜୁସ୍, ଅପସନ ଡି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଗାଜର ଜୁସ୍। ଗାଜର ଜୁସ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ କଣ ଖାଇଲେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଲୁଣ, ଅପସନ ବି ମହୁ, ଅପସନ ସି ମେଥି, ଅପସନ ଡି ଗୁଡ଼। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ମେଥି। ପ୍ରତିଦିନ ମେଥି ଖାଇଲେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫଳର ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କିଡନୀ କେବେ ବି ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଆମ୍ବ, ଅପସନ ବି ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ ସି ବିଟ୍, ଅପସନ ଡି ଡାଳିମ୍ବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ବିଟ୍, ଅପସନ ଡି ଡାଳିମ୍ବ। ବିଟ୍ ରସ ଓ ଡାଳିମ୍ବ ରସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଡନୀ କେବେ ବି ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।